आम सरकार 80 वर्ष रु अधिक वयस्क और 80% रु अधिक भिन्नक्षम होइतिबा हिताधिकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि करी समाजर सबुठार दुर्बल वर्गों कल्याण पर दृढ़ पदक्षेप नहीं। जनवरी 2025 रु यही व्यक्ति माने मासिक 3500 टंका वर्धित पेंशन पाउछंती, जहाद्वारा सेमानक जीवन में अधिक आर्थिक सुरक्षा एवं मर्यादा सुनिश्चित करि पारिछि। मु सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण पर 9121 कोटी टंका प्रस्ताव दूची, जहाँ गत वर्ष तुलन में 18% अधिक अटे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद मु आज विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष आज मते सौभाग्य प्राप्त है बजेट उपस्थापना करने गोटे बड़ लक्ष्य रखिकी ओडिशार लोकं को स्वावलंबनशील करने सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगु को जीवाई आम निरंतर भाव में ये काम करने ये प्रक्रियाकरण आम आरंभ करिछु एवं आमर बड़ लक्ष्य रही 2036 मसीहा सुधा 500 बिलियन अमेरिक डॉलर अर्थनीति रे आम ओडिशा को परिणत करिवु। विकसित ओडिशा पई आमर जो माननीय प्रधानमंत्री जो दृष्टिकोण अच्छी जे ये विकसित भारत 2047 रो जो गठन रे ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन भलिया काम करिवो एवं सेथिपाई ये डबल इंजिन सरकार रो बहुत गुरुत्व आज दिन में ओडिशा पाई यह आमको समृद्ध करिवार सहायक हबो। बेसिकली 2025 आर्थिक वर्षर ये बजेट यह निश्चित भाव में ओडिशा को समृद्ध पथरे आगु को नेबा पाई निश्चित भाव में यह एक शक्तिशाली एवं निर्णायक ये पदक्षेप अच्छी ये 2025-26 ये बजेट। एथिपाई आमे उभय प्रथम उभय ग्रामांचल एवं सहरांचल किबड़ी भाव में भित्तिभूमि को सुदृढ़ करहब एवं साहस सहित सहरांचल उन्नयन केमती हो पारिबो नगर उन्नयन करिया पई आमे यहा को गुरुत्व आरोप करिछु एवं बेसिकली सबुठारु अधिक जोथरे कि ग्रामांचल रे 80 भाग लोक शतकड़ा 80 भाग लोक जो माने कृषि उपर निर्भर करुछंती कृषि एवं आनुषंगिक कृषि आनुषंगिक क्षेत्र सहित जड़ित अछंती सेमानंकु तांकर आर्थिक क्षेत्र उन्नति आनिबा पई विशेष करिकी कृषि और जलसेचन को प्राधान्य दिया जायछि एवं आमे सर्वोपरि पुंजी निवेश को बहुत गुरुत्व आरोप करिछु। सेथिपाई उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव को गुरुत्व देई आमे मध्य दीपाद आग को जीवा पाई साहस करिछु। सेथिरे पुंजी निवेश सहित बंदर भित्तिक विकास केमती बढ़िबो शिल्पायन केमती आगु को जीवो एवं ताहा सहित मध्य क्रीड़ा को मध्य आमे बाद देई नाहु। क्रीड़ा क्षेत्र में मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबा पाई बजेट रे स्वतंत्र आमे प्रति ब्लॉक रे स्टेडियम करिबा प्रति पंचायत रे मिनी स्टेडियम करिबा सेथिपाई क्रीड़ा विभाग तरफरु एवं ग्रामांचल विकास जो आम रखीचु ग्राम उन्नयन विभाग तरफरु मध्य विकसित गाँ विकसित ओडिशा ये योजना रे मध्य आमे जो आर्थिक व्यवस्था करिचु सेथिरे प्रति गाँ रे प्रति पंचायत भितर किभଳି भाबरे सेठी भित्तिभूमि सुदृढ़ हवा सहित किभଳି भाबरे लोकंकर काम करिबा पई गोटे स्वतंत्रता सामने पाई परिबे ता पई ग्रामांचल रे गोटे पंचायत केन्द्रिक आमे सेति पई गोटे ठोस विकास करिया पई स्वतंत्रता देइछु। एथिरे स्वतंत्र भाव में आमे शिक्षा को गुरुत्व देइछु स्वास्थ्य सेवा उपरे गुरुत्व देइछु एवं सामाजिक सुरक्षा सहित जो माने समाज रे सबठारु पछुआ वर्गर लोक अछंती अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं जो माने पछुआ वर्गर भी आर्थिक दृष्टिकोण अनग्रसर अछंती तांको उपरे स्वतंत्र भाव में आमे फोकस करिछु। ये बजेट आमे 2025-26 2,90,000 कोटी टंकार बजेट
ଏଥିରେ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷର ଇଏ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଠାରୁ 10% ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳର ଇଏ ହେଉଛି 59%, 59% ଅଟେ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା 65,012 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁ GSDPର ଇଏ ହେଉଛି 6.1%, ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବର୍ଡରକୁ ଯେଉଁଠି ଟାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସିଟି ରୋଡ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଟ୍ରାଫିକ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଆଉଟଡୋର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ବେସିକାଲି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଏକ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ରାଜପଥ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଢାଞ୍ଚାରେ NHAI ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 2029-30 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ଏ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ PM କିଷାନ, ତା ସହିତ CM କିଷାନ, PM କିଷାନରେ 6,000 ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ, CM କିଷାନରେ 4,000 ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ CM କିଷାନ ଭଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ PM କିଷାନ ସହିତ CM କିଷାନ ଏବଂ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଯେଭଳି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିକି ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେବେଳେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଘୋଷଣା କଲୁ ଏବଂ 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ଆୟର ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 3500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ, ପେନସନ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ 80% ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ 80% ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏ ସମୁଦାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାସଗୃହ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ PM ଆବାସ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦେହ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଏ ଜରିଆରେ ଆମେ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରଟିଏ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ MOU ସାଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଛୁ, ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୟସ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଛି ଆଡିସନାଲ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଣେ ପୁରୁଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ମହିଳାଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡିସନାଲ ତାର ବୟସ ହୋଇଯିବ ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସୀମିତ ଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର 900 ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମେଜର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 29,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ପାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକକୁ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ NFSA ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ BPL ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛୁ। PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଇଏ ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 2012-13 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ RCC ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ନଥିଲା, ସେ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ବି ଏବଂ କଞ୍ଚା ଇଟାରେ ବି ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ ତାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନା ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି, ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବି ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକରି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାସଗୃହ
निरापत्ता को सुनिश्चित करने ये कार्यक्रम भितर आम स्वतंत्रता देइछु एवं निश्चित भाव में कार्यकारी हेब। या सहित जो थे कि आप पीएम जनमन अच्छी मोदी जी जो पीएम जनमन आदिवासी मानक जेभली भाव में मौलिक समस्या गुड़िक पूरण करने घोषणा कर से ओडिशार जो माने एथिरे अंतर्भुक्त अच्छा पीएम जनमन आदिवासी लोक मैंने सेमानक अंतर्भुक्त एथिरे करा जाउची। स्वतंत्र से पैसा भी 3 प्रकार पैसा माध्यम सब लोक कवर करने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ये निश्चित भाव काम को त्वरान्वित कराउछंती। विशेष करिकी कृषि क्षेत्र रे एवं आनुषंगिक क्षेत्र कृषि आनुषंगिक क्षेत्र पाई आमे चलित वर्ष एथिरे जो कृषि पाई स्वतंत्र बजेट आसे आ एथर मध्य ताकु स्वतंत्रता कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र जो दिया जायछि कृषि जलसेचन एवं मत्स्य एवं पशु संपद एवं कोऑपरेशन ये व्यवस्था गुड़ी को आम प्राधान्य देवा सहित समुदाय 37,838 कोटी टंकार व्यय बराद 2025-26 आम रखीचु। से कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग 14,701 कोटी टंका, जल संपद विभाग 14,895 कोटी टंका, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग 1,909 कोटी टंका एवं समवाय विभाग 2,277 कोटी टंका ये अंतर्भुक्त अच्छी। या द्वारा जो आमर 37,000 अर्थात 38,000 पाखापाखि जो टंका आम प्रावधान रखीचु से निश्चित भाव में चाषी तार आय को द्विगुणा करने सहित से जो कृषक समृद्ध योजना रे आहरी आग को जीवाई तार स्ट्रेंथन को से बढ़ाई एवं 3100 टंका धान किणा व्यवस्था ता भीतर स्वतंत्रता देइछु जो थे कि गत थर अपेक्षा थर आहरी अधिक आम बजेट रखीचु 6,000 कोटी टंकार प्रस्ताव आम ए स्वतंत्रता भाव में देइछु जो धान प्रोक्योरमेंट समय इनपुट सहायता पाइबा पाई एवं सीएम किसान पाई आम 2,020 कोटी टंकार प्रस्ताव रखीचु। ये 2टी किस्ती रे 4,000 टंका प्रति वर्ष आम जोगई दउछु एवं विशेष करी मांडिया को मध्य प्राधान्य देइछु जोटा मिलेट्स कहउचंती आपण माने 30टी जिले में 177टी ब्लॉक रे या जातीय शस्य उत्पादन संप्रसारण पाई श्री अन्न अभियान अधीन रे 600 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव आम एथर भल भाव स्वतंत्र भाव में देइछु। सबुठार बड़ कथा हला शीतल भंडार नीति आगु नथिला आ शीतल भंडार नीति को स्वतंत्रता आम देइछु। सेतरे 58टी सब डिविजन रे नूतन शीतल भंडार निर्माण सह आउ जो अचल होकर जो शीतल भंडार गुड़िक पड़ी ताकू पुनरुद्धार करने आगामी आमर ये 5 वर्ष भितर 252 कोटी टंकार व्यवस्था आम से पीपीपी मोड रे करने प्रस्ताव रखी जो शीघ्र एवं सहजरे से कार्य गुड़िक जमी आलू पियाज एवं विभिन्न सीजनेबल समय आम कोल्ड स्टोर रे रखियार व्यवस्था भितर आम मझे जो समस्या आम फेस करूँ निश्चित भाव में यह करने द्वारा गोटे सबु दुनिया गोटे ओडिशा रे मध्य कोल्ड स्टोर व्यवस्था द्वारा आम ताकू समाधान रास्ता बाहर करि पारिबु एवं ता सहित मध्य कृषि भित्तिक उद्योगी मानक आवश्यक भित्तिभूमि सहायता आम ताकू जोगई देबु। सेथिरे कृषि उद्योगर प्रोत्साहन पाई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ये अधीन रे मध्य 262 कोटी टंका आम व्यय बराद करूछु। विशेष करिकी चाषी एवं जलसेचन सहित आनुषंगिक व्यवस्था को आम प्राथमिकता देइछु। सहर भित्तिक अभिवृद्धि कथा मु जहा कहूतली जे आमे समृद्ध सहर योजना गोटे आरंभ करूछु। भुवनेश्वर सहर भितर समृद्ध सहर तैयारी हेबो। एक आमे बड़ न्यू सिटी आमे सेठी तैयारी करिवु। या द्वारा कोन हेबो ना सेथिरे निश्चित भाव रे किभଳି भाबरे ता भितरे व्यवसाय ता भितरे इन्वेस्टमेंट विभिन्न प्रकार आमे भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सहित ताको अभिवृद्धि केमती वृद्धि हेबो। सहर जोटी था नेचुराली गोटे अभिवृद्धि एवं लोकन को कामधंदा मिलिबो लोकन को व्यवसाय मिलिबो एवं सेति आवश्यक विभिन्न प्रकार सहर भितर मध्य आपनकर आईटी सेक्टर रे आपनकर विभिन्न सेक्टर रे तांकू किभଳି भाबरे अधिक व्यवसाय करिवार सुविधा मिलिबो ता पई मध्य सहर भित्तिक अभिवृद्धि पई एबे आमे 408 कोटी टंकार व्यय अटकर एक समृद्ध सहर योजना पई आमे आरंभ करूछु। यह निश्चित भाव में इन्वेस्टमेंट बहुत आसीबो सेतिरे हजार हजार कोटी टंका जो इन्वेस्टमेंट आसीबो सेतिरे एक बहुत बड़ भुवनेश्वर भितर सिटी ता पई मध्य आमे जगह
स्थिर कर सारी भुवनेश्वर एपटे जोटा रिंग रोड गोटे जो आम करुचु से रिंग रोड बाहर सेटा होची आ बाहर कॉरिडोर जो रिंग रोड होची ता मझिरे होची ता द्वारा भुवनेश्वर को एक हैदराबाद भलिया सिटी करने द्वारा निश्चित भाव में निजुक्ति बढ़िबो इन्वेस्टमेंट आसीबो एवं सेही अनुसार आमर सहर भित्तिक अभिवृद्धि मध्य बढ़िबो से बड़ी आभार करी आमे एबे भुवनेश्वर कटक पुरी ये एक आमे अर्थनैतिक अंचल हिसाब रे विकास करिवो भुवनेश्वर कटक पुरी एवं संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ जयपुर सोनाबेड़ा कोरापुट छत्रपुर ब्रह्मपुर गोपालपुर केन्दुझर बड़बिल जोड़ा आदि विभिन्न अर्थनैतिक अंचल विकास पाई स्वतंत्र भाव में फोकस करा जिवो जोथरे कि नियुक्ति हेबो अभिवृद्धि बढ़िबो एवं लोकों को कामधंदा मिलिबो एवं से अनुसार भित्तिभूमि को आहुरी अधिक सशक्तकरण करबा पई आम स्वतंत्रता सेथिरे आम फोकस करिछु। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अधीन रे आमे सेथिपाई 1100 कोटी टंकार मध्य व्यय बराद आमे करिछु। मु आपनको प्रधानमंत्री आवास योजना विषय मु कहि सारिछि एवं सेथिरे एटा सहरांचल आ गोटे योजना आम अच्छी सेटा होछि सहरांचल प्रधानमंत्री आवास योजना से 27,000 सुलभ गृह निर्माण निमंते 795 कोटी टंकार व्यय बराद आमर रखा जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हला निकट अतीत रे आपण मन समस्तंकर उपस्थिति रे आपण मानकर समस्तंकर सहयोग रे आमे बहुत बड़ कार्यक्रम आमे नेइकरी आमे सफलता लाभ करिछु ता होछि आमे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सेथिरे 20टी क्षेत्र रे 16,73,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश 593टी प्रस्ताव जहाँ गत 3 संस्करण जहाँ गत सरकार करिथिले ता ठारू मध्य तार निवेशर मूल्य को यह अतिक्रम करिछि। एथिरे मोटामोटी देखिया पई गले 22 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आम पाखक आसीथिला आमे जेतेबेले स्क्रुटिनिंग करलु आमे सेतेबेले एहाकु 16,73,000 कोटी रे आमे ताकू सीमित रखिलु एवं ता भितरु मध्य पाखापाखि 13 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को एमओयू करलु 145टी एमओयू आमे साइन कलु जोटा 12,88,000 निजुक्ति मध्य तार संभावना को आमे आखि आगे रखिकरी आमे बहुत बड़ आशायी अच्छु जे निश्चित भाव ये निवेश बढ़िबो काहेकि ना माननीय प्रधानमंत्री जेतेबेले एठी आसिकरी समस्त को उत्साहित करिसंती एवं से निजे कहिसंती ये डबल इंजन सरकार रे ये 2 गुणा विकास तो ओडिसा रे हबो एवं पुंजी निवेश मध्य भारतर पूर्वांचल सबुठार अधिक ओडिसा रे हेबो आ सेति पई से निजे कहिसंती ये मोदी गारंटी है आ निश्चित भाव रे इन्वेस्टमेंट बढ़िबो आ सेति पई आज प्रबल उत्साह रे वर्तमान ताकू आमे तलकू नौछु एवं ग्राउंडिंग करैबारे आमे लागिछु या निश्चित भाव रे आमे सफल हेबा पई सेथिरे आमे जाउछु। बेसिकली आमर बहुत समय ओडिसा रे खणी अछि सेति पई स्टील आसीबो मेटालर्जिकल इंडस्ट्री आसीबो किंतु एथर आमे अन्य मानकु मध्य आमे बहुत गुरुत्व आमे एथिरे करिछु। खनिज भित्तिक शिल्प सहित जहाज निर्माण मरामती पेट्रोकेमिकल्स अक्षय शक्ति सेमिकंडक्टर कृषि भित्तिक शिल्प पर्यटन भली अनेक आनुषंगिक उद्योग रे मध्य निवेश पई प्रस्ताव आसीछि सेथिपई आमे याकू बहुत गुरुत्व एबे देइछु प्रत्येक क्षेत्र को याकू आगो को नेबा पई मु एथिरे मु विशेष लंबा करिया पई चाहि नाही अनेक कथा एथिरे आहुरी अछि पर्यटन क्षेत्र को आमे एथर ओडिसा रा अर्थनैतिक विकास और नियुक्ति सृष्टि रा एक प्रमुख इंजिन भाबे गढ़िया पई मध्य एथिरे पाखापाखि 820 कोटी एवं आउ 2टी योजना माध्यम पाखापाखि 1500 कोटी ये व्यवस्था भितर आम रखीचु ता भितर बौद्ध सर्किट एवं गोपालपुर पारादीप इत्यादि बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग बीच मान्यता केमती आम देवाई एगुड़िकर विकास करने आम प्रस्तावन रखीचु एवं 10टी जिले में जिला ऐतिह्य और पर्यटन कम्प्लेक्स निर्माण करने जाऊँ श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आरंभ करने जाऊँ प्रत्येक गरीब जड़े भक्तटी सी मागणारे सी निज जिलार सदर महकुमार श्री जगन्नाथ दर्शन करने से आसू एवं से तार आनुषंगिक समस्त व्यवस्था राज्य सरकार बहन करेंगे एवं ठीक से ही भाव में आम शिक्षा क्षेत्र में
आमे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय मु आगु कही सारी आपको ता सहित मध्य शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय को स्वतंत्रता आमे देइछु एवं याकू गुरुत्व आमे देवा द्वारा गोटे जमीती 5T स्कूल तार फीडर स्कूल किए प्रत्येक पंचायत रे प्राथमिक विद्यालय को एक मॉडल आकार में गढ़ी तोड़ा पाखापाखि 12,000 कोटी रु अधिक टंकार जो आगामी 4 वर्ष भितर खर्च हम ता भितर एबे आम 3,000 पाखापाखि बजेट रे व्यवस्था आम रहीचु पंचसखा द्वारा स्थापित सत्यवादी बकुल वन को एक बकुल उन्नयन हिसाब रे आम स्वतंत्रता देइछु ओडिया अस्मितार कथा को एवं से 50 कोटी टंकार आम व्यवस्था करिछु एवं सबुठारु बड़ कथा स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायत स्तर रे जो आमर आयुष्मान आरोग्य योजना आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रतिष्ठा करने गोटे सब सेंटर को आम बहुत बड़ तार भित्तिभूमि सहित से 500 कोटी टंकार व्यवस्था आम यहाँ करिछु एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जो गरीब परिवार रो जो झील मान को विवाह देला बेले जो आर्थिक अनाटन भितर समस्या तैयारी हुए से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आमे ग्रुपली जो मान को सिलेक्ट करूँ से गोटे जगार सामूहिक विवाह आयोजन करिवार व्यवस्था आम सरकार से स्वतंत्रता देइछंती विधायक मान द्वारा आमे अनेक समय विभिन्न कार्यक्रम को आमे त्वरान्वित कराऊछु से आधार को देखिक पांठी को आमे वृद्धि करिछु एवं WODC को आमे पुनर्बार अधिक आर्थिक व्यवस्था करिछु 500 कोटी देइछु नुआ भाव में ओडिशा उन्नयन परिषद SODC एवं NODC जोटा उत्तर ओडिशा उन्नयन परिषद को 200 कोटी टंकार आम ए प्रपोजाल रे आम स्वतंत्रता देइछु जहाँकि आगु केबे नथिला ये समस्त कथा को जदि आम देखा ताले निश्चित भाव में आम उत्तम आर्थिक परिचालना द्वारा ही एक समृद्ध और विकसित ओडिशा गठन करिवार जो आम संभव बोली जहाँ आम मन में आसी एवं ताकू आम योजना करिछु निश्चित भाव में वित्तीय उत्तरदायी धार्य समस्त वित्तीय सूचकांक सीमा भितर आम 2025-26 आर्थिक वर्षर बजेट को आम प्रस्तुत करिछु या द्वारा निश्चित भाव में आम समृद्ध ओडिशा गठन करने आम पाखरे संबलर अभाव नहीं एवं ये मध्य निश्चित भाव में आम एक सरप्लस बजेट भितर ही आम करी देखीचु आउ आवश्यकता भितर जिते बड़े यार आवश्यकता हम निश्चित भाव में आमर जो सरप्लस बजेट भितर अच्छु आवश्यक हेले आम बजार आर्थिक आवश्यकता बा ऋण आनिबार कौन से आमर कंजूसी नहीं ता भितर आमको अनुमति प्राप्त अच्छी किंतु आम वर्तमान जो स्थिति रे अच्छु भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ आमर GDP इकोनॉमिक ग्रोथ रे आम सबुठारु आगरे थिबा कारणरू आम से स्तर रे आगु आगु जीवा पई आमको पर्याप्त आमको केंद्र सरकार तरफ प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलुची जो थे कि आम निश्चित भाव आगु जाई परिबो।